اعتدال اسٹوڈیو سے ایک مرتبہ پھر آپ کا میزبان عرفان مغل حاضر خدمت ہے، اور آج کے ہمارے جو میزبان ہیں وہ ایک انتہائی اہم شخصیت ہیں. ان سے ہم نے خصوصی طور پر ٹائم لیا ہے چونکہ وہ روزنامہ اعتدال سے وابستہ ہیں، وقتاً فوقتاً کالم بھی لکھتے رہتے ہیں. ڈیرہ اسماعیل خان اور بالخصوص ڈیرہ اسماعیل خان کی ثقافت، شعر و ادب، فنون لطیفہ کے حوالے سے وہ ایک ڈکشنری کی حیثیت رکھتے ہیں. تو آج ان کو ہم نے اعتدال نیوز کے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے. وجاہت علی عمرانی صاحب جو شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، دانشور بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، اور وہ ہمہ جہت شخصیت ہیں. مختلف قسم کے موضوعات پر وہ گفتگو بھی کر سکتے ہیں اور مختلف نوعیت کے معاملات کو وہ سمجھتے بھی ہیں. تو آج کے ہمارے اعتدال نیوز کے اسٹوڈیو میں ہمارے جو دوسرے میزبان ہی کہہ لیں ابو المعظم ترابی صاحب ہیں، جو وقتاً فوقتاً ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہوتے ہیں، علاقائی صورتحال پر ہمارے ساتھ گفتگو بھی کرتے ہیں. تو جناب میں وجاہت علی عمرانی صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ وہ آج آئے ہیں اعتدال نیوز کے اسٹوڈیو میں، اور جناب ابو المعظم ترابی صاحب کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں کہ وہ آج پھر ہمارے ساتھ ہیں. میں آپ کو ناظرین کرام یہ بتا دوں کہ ہمارا یہ جو سلسلہ ہے اس وقت ایک آزمائشی نشریات کا ہے، اور اس کو ہم مزید بہتر بنائیں گے. اس حوالے سے آپ کی آرا بھی ہمیں چاہیے ہوگی، اور جو ہمارے ساتھ دیگر شخصیات ہیں یا دیگر ہمارے ساتھ دوست ہیں جو روزنامہ اعتدال سے بھی وابستہ ہیں، اعتدال نیوز سے بھی وابستہ ہیں، وہ بھی ہمیں بتاتے رہیں گے کہ اس کو ہم کس طرح بہتر کر سکتے ہیں. ہم مستقبل میں یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے الگ الگ پروگرام ہوں. جو شخصیات یا جو ہمارے کالم نگار ہیں جس حوالے سے وہ کالم لکھتے ہیں ان کا وہی عنوان اور اسی عنوان سے وہ اپنا ایک پروگرام کریں. تو انشاءاللہ جو ہمارے اعتدال ویب چینل کے دیکھنے والے ہیں ان کو ڈیرہ اسماعیل خان ملکی صورتحال سمیت بین الاقوامی صورتحال پر بھی مختلف موضوعات پر گفتگو سننے کو ملے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ فنون لطیفہ، ادب اور جو دیگر موضوعات ہیں ان پر بھی مختلف شخصیات کی گفتگو ان کو دیکھنے کو اور سننے کو ملے گی. تو میں زیادہ طویل بات کو نہیں کرتا، میں وجاہت علی عمرانی صاحب سے ایک سوال کرتا ہوں کہ وہ ہمیں تھوڑا سا ڈیرہ اسماعیل خان اور بالخصوص اپنی فیملی کے حوالے سے بتا دیں، کیونکہ عمرانی فیملی ڈیرہ اسماعیل خان کی ایک فیمس فیملی ہے. ان کے والد صاحب محسن علی عمرانی بہت بڑے شاعر بھی تھے، خطیب بھی تھے، اور بالخصوص جو عام لوگوں کو بات پتہ نہیں ہے کہ وہ تحریک پاکستان کے ایک سرگرم کارکن بھی تھے. علی گڑھ سے وہ تعلیم یافتہ تھے. تو میں ان سے یہی پوچھوں گا کہ تھوڑا سا اپنے فیملی کے حوالے سے سٹارٹ لیں، پھر دیگر موضوعات پر فنون لطیفہ ہے، ادب ہے، شعر و شاعری ہے، اس پر بھی ان سے گفتگو کریں گے. تو تھوڑا سا اپنا تعارف کرا دیں اپنی فیملی کے حوالے سے، اپنے والد کے حوالے سے. بہت مہربانی عرفان مغل صاحب. پہلے تو میں خراج عقیدت پیش کروں گا اعتدال کو کہ انہوں نے بہت ہی احسن طریقے سے یہ اسٹوڈیو قائم کیا ہے اور ڈی خان کی مختلف جہت کے اوپر آواز اٹھا رہے ہیں، چاہے وہ سیاست ہو، ادب ہو، فنون لطیفہ ہو یا کوئی بھی مسائل ہو. تو سب سے پہلے تو میں اپنے والد صاحب کا تھوڑا سا تعارف کرانا چاہتا ہوں. مولانا ملک محسن عمرانی جو ڈی خان میں ادبی حوالے سے ایک منفرد مقام رکھتے ہیں. تو وہ 1938-39 میں انڈیا لکھنؤ میں علی گڑھ میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہاں سے مدرسۃ الواعظین سے مولوی فاضل کی ڈگری حاصل کی. تو وہاں پہ اس وقت تحریک پاکستان کے حوالے سے بڑی پختگی کے طور پہ نوجوان نسل آگے بڑھ رہی تھی. تو وہ وہاں سے تحریک لے کے جب ڈی خان واپس 1939-40 میں واپس آئے تو یہاں کے نوجوانوں میں انہوں نے تحریک پاکستان کے حوالے سے بڑی کوشش کی اور لوگوں کو موٹیویٹ کیا تاکہ اس تحریک کا حصہ بن سکیں. تو یہ بھی سب سے پہلا اعزاز ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں جب مستقل طور پہ مسلم لیگ کی کابینہ تشکیل ہوئی تو سب سے پہلے صدر مولانا محسن عمرانی تھے. اور دوسرا اعزاز یہ حاصل ہے کہ قائد اعظم جب ڈی خان تشریف لائے تو اسٹیٹ سیکرٹری بھی وہی تھے اور سپاس نامہ بھی انہوں نے پیش کیا. کون سے سال کی بات ہے؟ یہ 1942-43 کی بات ہے. تو اس کے بعد ان کے جو شعر تھے وہ آج تک لوگوں کو ازبر یاد ہیں، جو مختلف تقاریر کے اوپر، سول نافرمانی کے طور کے اوپر. اور یہ ساری رویداد جناب مولا داد خان بلوچ جو ڈی خان کے ایک بہت بڑے محقق تھے، ان کی کتاب ہے تاریخ ڈیرہ. انہوں نے ایک ایک دن کی جو تاریخ کے مطابق جو لکھا ہے کہ واقعات آج کیا ہوا، کل کیا ہوا، بڑی معتبر کتاب ہے. تو اس میں انہوں نے تفصیلی ذکر کیا ہے. تو اس حوالے سے وہ خطیب بھی تھے، کیونکہ خطابت جو تھی وہ محمود مولوی جو عظیم مرثیہ نگار ہیں جن کے اوپر وہ لوگوں نے پی ایچ ڈی بھی کی ہوئی ہے، مقالے بھی لکھے ہوئے ہیں. تو ان کے خاندان سے نسبت کے طور پہ ان کے خطابت تو اپنی موروثی طور پہ ملی تھی. بہرحال شاعر، ادیب اور قلمکار. اور یہ اصل میں عرفان بھائی ڈیرہ اسماعیل خان کی جو زمین ہے دراصل ایک ادبی سرزمین ہے، زرخیز سرزمین ہے فنون لطیفہ کے ساتھ.
آپ چاہے وہ ادب کا کوئی بھی حوالہ ہو، چاہے وہ پینٹنگ، آرٹ اینڈ پینٹنگ ہو، چاہے وہ ادب شعر و شاعری ہو، چاہے وہ نثر نگاری ہو، کوئی بھی فن لطیفہ کی برانچ ہو، تو ڈی خان کی سرزمین ہمیشہ ہی زرخیز رہی ہے. استاد کوڑو خان، میرا خیال ہے ڈیرہ اسماعیل خان کے نوجوان نسل کو ان کا نام نہیں پتہ ہوگا، استاد حاکم خان، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تقسیم پاکستان سے پہلے انڈیا کے پنجاب میں بڑے بڑے گائکی کے حوالے سے انعامات جیتے. ان کو خان صاحب کا، میر عالم کا لقب عطا کیا گیا. استاد کوڑو خان، استاد حاکو خان، استاد لطیف عرفانہ، استاد تانا، استاد اللہ نواز، غلام عباس گلڈیروی، یہ سارا کیونکہ فنون لطیفہ کی ایک برانچ ہے، موسیقی کے ساتھ وابستہ تھے. اس طرح شاعری کے حساب سے دیکھ لیں تو ڈی خان میں کتنے بڑے معتبر نام، شاہ جہان پھیلی بیتی، ضمیر جذبی، مرتضیٰ برلاس، عبدالحمید عدم، یہ بھی ان کے بار کے تھے لیکن ڈی خان کو اپنی سرزمین سمجھتے تھے. نصیر سرمد، فتح التمش سلیمانی، فخر سلیمانی، محسن عمرانی، نازش وکیل صاحب، سلطان مجاہد صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کے ساتھ طول عمر عطا کرے، جن کے یہ ہمارے اساتذہ اور ہمارا یہ ان کے فخر تھے. تو اسی وجہ سے ہر دور میں بھی دیکھیں تو مختلف طریقوں سے ڈی خان کی سرزمین ادبی حوالے سے، فن لطیفہ کے حوالے سے اجاگر رہی ہے. اور سیم یہی سچویشن آرٹ اینڈ پینٹنگ میں دیکھ لیں، استاد اقبال شاہد، استاد فراست علی، استاد نزاکت علی، اور سب سے پہلے جو پارٹیشن کے دور میں تھے استاد اللہ داد خان، وہ بہت بڑا نام تھا. اور بلکہ ان کے لیے تو مشہور ہے کہ اس وقت جو مندروں کی مورتیاں تھیں ترابی صاحب، اور جو ان کے مندر کے اندر ڈیزائننگ کی جاتی تھی وہ استاد اللہ داد خان کرتے تھے. یہاں ڈی خان ہی سے ان کا تعلق تھا. تو اس حوالے سے یعنی کہ آج بھی دیکھ لیں تو ادب کے مختلف جو پودے اور کونپلیں ہیں وہ وقتاً فوقتاً ڈی خان کی سرزمین سے پھوٹتی رہتی ہیں. آپ نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے. مختلف فنون لطیفہ کے جو ہمارے سیکٹر ہیں ان پر آپ نے تھوڑی تھوڑی روشنی ڈالی ہے. اس پر آپ نے مختلف کالم بھی لکھے ہیں، ڈیرہ اسماعیل خان کی ثقافت کے حوالے سے، ڈیرہ اسماعیل خان میں شعر و ادب کے حوالے سے، ڈیرہ اسماعیل خان میں بڑے بڑے شعراء کی وجود کے حوالے سے. وہ وقتاً فوقتاً ہم آپ سے اس کے پر انفارمیشن بھی لیتے رہیں گے، آپ کے ساتھ پروگرام بھی کرتے رہیں گے. تو اس وقت میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ اس وقت ڈیرہ اسماعیل خان میں جو فن و ادب ہے، ایک دہشت گردی کا طویل سفر ہم نے طے کیا ہے، تو آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ اس میں مزید اب بہتری آ رہی ہے، اور جو ہمارے جو ادبی اور جو فنون لطیفہ تھا انحطاط کا شکار تھا وہ اس میں اب بہتر ہونا شروع ہو گیا، آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ الحمدللہ بالکل آج کل جو ماحول بنا ہوا ہے، بڑا ادب کے لیے بڑا گرما محفل یہاں پہ منعقد ہو رہی ہیں. مختلف جو تنظیمیں ہیں وہ اپنے اپنے مطابق جو ہے نا حصہ ڈال رہے ہیں ادب کے حوالے سے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی کوئی ادبی پروگرام ہوتا ہے تو اس میں لوگوں کی شرکت بھرپور ہوتی ہے. بیسکلی وجہ کیا ہے کہ ہماری ثقافت جہاں کی مضبوط ہوگی تو وہاں شعر و ادب کا محفل ہو یا کوئی بھی ہو تو وہاں پہ لوگوں کی شرکت بھرپور ہوگی. ہماری ثقافت، ہماری روایات جس چیز پہ مبنی ہے وہ بیسکلی محبت، امن، یکجہتی، ایثار اور قربانی کے اوپر ہے. کیونکہ دیکھیں ایک مختلف فلاسفروں کا قول ہے کہ اگر کسی قوم کو ختم کرنا ہو تو اس کے رسم و رواج اور ثقافت کو ختم کر دیں تاکہ وہ معاشرہ ختم ہو جائے گا. لیکن الحمدللہ ہماری ثقافت اتنی پختہ رہ چکی ہے اور ہے کہ ادب کے حوالے سے، کیونکہ جو ایک لکھاری ہوتا ہے، شاعر ہوتا ہے، ادیب ہوتا ہے، وہ معاشرے کو سدھارتا ہے، وہ معاشرے کو پیغام دیتے ہیں امن محبت کا. آج بھی دیکھ لیں کہ اگر کہیں پہ کوئی اعلان ہو رہا ہو تو وہاں عوام کم جائے گی، لیکن جہاں پہ شعر و سخن کی محفل ہو ادب کے حوالے سے تو لوگ وہاں جوک در جوک جاتے ہیں. تو آج کل ٹھیک ہے کچھ عرصہ جو ہمارا چند سال تھے وہ دہشت گردی کے وجہ سے ماحول تھوڑا سا ٹینسیبل رہا ہے، حالات بھی اجازت نہیں دے رہے تھے. لیکن اس دور میں بھی میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں ان شعراء کو، ان لکھاریوں کو، ان قلمکاروں کو جنہوں نے ہر وقت وہ اپنے الفاظ اور تحریر کے ذریعے لوگوں کو امن کا پیغام دیتے رہے. ترابی صاحب اس صف میں سب سے اول نظر آتے ہیں کہ یہ تو دام دل میں کتنے سخن ہیں، یعنی کہ قلم کے ذریعے بھی بلکہ گھر گھر جا جا کے بھی امن کا پیغام دیتے رہے، چراغ جلاتے رہے ہیں. بالکل. تو یہ ادب تو ہمیشہ، کیونکہ ادب لوگوں کی وہ کرتا ہے، پسماندگی دور کرتا ہے، لوگوں کو تقویت دیتا ہے، لوگوں میں محبت بڑھاتا ہے. تو جہاں محبت کا پیغام ہوگا تو لوگ ضرور وہاں پہ کریں گے، کیونکہ ہر شخص دہشت گردی کا جو ہے وہ مخالف ہے اور محبت چاہتا ہے، محبت مانگتا ہے. تو اس حوالے سے ہمارے جو نئے شعراء ہیں تو وہ یہاں پہ محفل مشاعرے ہو رہے ہیں، تعلیمی اور ادبی سیمینارز ہو رہے ہیں، مختلف قسم کی تقریبات انعقاد ہو رہے ہیں. تو وہ الحمدللہ جو ہمارا سب کا ادب تھا،
जिस तरह 1900 तकरीबन 69 में एक कुल पाकिस्तान महफिल मुशायरा हुआ था और उस पहले ही मुशायरे में ग़ुलाम मोहम्मद कासिर ने अपनी नज़म पढ़ के पाकिस्तान के शुरा को हैरान परेशान कर दिया था। इस तरह 1949 में भी एक ज़बरदस्त कुल पाकिस्तान महफिल मुशायरा हुआ था, बल्कि मुझे याद है मैं अबूज़हबी में था तो मशकूर हुसैन जाद साहब बहुत नामी ग्रामी अदीब लिखारी पाकिस्तान की हिस्ट्री के जिन्होंने बहुत किताबें लिखी हैं, उन्होंने बज़ाते ख़ुद मुझे कहा था कि मैं 1949 में डी खान में कुल पाकिस्तान महफिल मुशायरा में आया था। तो वहाँ पे कलम कबीला और इदारा इल्म फ़न तंजीमें थीं यहाँ पे, तो वो उन्होंने तरवीज किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज की नौजवान नस्ल के ऊपर बुज़ुर्ग शोरा ने जो अपनी सरपरस्ती रखी हुई है वो भी तरवीज अदब की खातिर बड़ा काम कर रहे हैं। डी खान का जो फ़न अदब था वो काफ़ी कदीम है। अगर आपकी इजाज़त हो तो जी थोड़ा सा जी आपको जो सवाल है इसमें मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं कि बड़ी तफसील से इमरानी साहब ने बता दिया है, लेकिन दो चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक ये कि इस दहशतगर्दी के जो हमारे 10-15 साल थे, इसमें आप देखें कि एक तरफ दहशतगर्दी उरूज पे पहुंच रही थी, तो दूसरी तरफ जो है अदब व सक़ाफ़त की जो महाफिल थी, मजालिस थी, वो भी हमारी उरूज पर थी। और आप जब देखते हैं कि हमारे जो बड़े बड़े नाम डी खान ने अदब और सक़ाफ़त में पैदा किए हैं, अब्दुल गफ़ार बाबर साहब की 8 किताबें हैं, प्रोफेसर इकबाल नदीम साहब की 9 किताबें हैं, अपना सईद अहमद अख्तर साहब की 13 किताबें हैं, बिल्कुल, सुल्तान मुजाहिद साहब की किताब है, नज़ीर अश्क साहब की किताब है, अब्दुल्ला यज़दानी साहब की 3 किताबें हैं, और ये अपनी जगह। लेकिन हमारा जो मौजूदा नौजवान नस्ल है उसकी आप देखें कि इस 10-15 सालों के दौरान जो है हमारी सबसे ज़्यादा किताबें नस्ल की हुई हैं, बिल्कुल, और उन्होंने बहुत ही गंभीर और संगीन हालात में महफिल मुशायरा का इनेकाद किया, अदबी और सक़ाफ़ती जो हमारी तकारीब थी उनका इनेकाद किया। दूसरी बात इसमें यह है कि एक हमें हमेशा यहाँ पर कमी रही है और वो है सरकारी सरपरस्ती। अब सरकारी सरपरस्ती में हो सकता है कि थोड़े से हमारा अपना भी एक कसूर हो, लेकिन दामान आर्ट्स कौंसल थी और सैयद मज़हर अली शाह के दौर में उसे कायम किया गया और तमाम शोबाजात तश्कील दिए गए, उनकी जो बाकायदा इलेक्शन हुआ, उनके अहदेदारान मुंतखब किए गए, लेकिन बदकिस्मती से सैयद मज़हर अली शाह साहब चले गए तो दामान आर्ट्स कौंसल भी फाल नहीं रही। तो अब अच्छा, सैयद मज़हर अली शाह साहब ने उस वक्त जो हमारा ये डिस्ट्रिक्ट ऑडिटोरियम है पुराना, ये उन्हीं के दौर में तामीर हुआ, लेकिन उसे सरकारी सतह पे नज़रअंदाज कर दिया गया, हत्ता कि उसके जो वहाँ AC लगे हुए थे वो गायब हो गए, उसकी जो तज़ीन और आराइश हुई थी वो ख़त्म कर दी गई। तो अब मेरी गुजारिश ये है कि हमारे मौजूदा जो कमिश्नर हैं जावेद मरवा साहब जो हैं वो माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं और उनका रवैया भी बहुत अच्छा है और वो चाहते भी हैं। तो अगर दामान आर्ट्स कौंसल को दोबारा फ़ाल कर दिया जाए मशावरत के बाद और 6 माह के लिए 1 साल के लिए पूरी काबीना तश्कील दे दे, वो चेयरमैन है दामान आर्ट्स कौंसल के लिहाज कमिश्नर, तो वो अगर किसी गैर जानिबदार शख्सियत को कन्वीनियर मुकर्रर करके या निगरान मुकर्रर करके 6 माह या 1 साल के लिए वो अबूरी काबीना बना दें और दामान आर्ट्स कौंसल को अगर वो फ़ाल कर दें और इसके बाद जो है बाकायदा तौर पर इलेक्शन करा लें, तो वो जो हमारी एक सरकारी सरपरस्ती है वो भी शुरू हो जाएगी। जो हमारी नौजवान नस्ल है जो बड़ी अदब सक़ाफ़त में फ़ाल है, तो उसे भी हौसला मिल जाएगा, उसे भी सहारा मिल जाएगा। और DI खान में वो जो 15 साल हमने इनताद के गुजारे हैं, ज़वाल के गुजारे हैं और जो हमने एक बड़े मुश्किलात में दुश्वारियों में गुजारे हैं, तो उनका जो एक उनका भी इज़ाला हो जाएगा। अच्छा, ये तुराब साहब मैं आपकी बात को थोड़ा सा लिंक करता हूँ कि अभी कुछ दिन पहले बल्कि गुज़श्ता माह पेशावर के एक मारूफ साहब या स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं अब्दुल अजीज़ मलिक, तो उन्होंने भी DI खान आके अपनी किताब की तकरीबी रुनुमाई की है। तो उसमें कमिश्नर साहब ने कहा है कि मैं आप लोगों को ओपन फोरम देता हूँ कि आप दामान आर्ट्स कौंसल को फ़ाल बनाएं और मेरे हवाले से जो भी खिदमात हैं मैं अपनी पेश करने के लिए तैयार हूँ। तो उन्होंने कहा था कि ये 1 हफ़्ते के अंदर करें, लेकिन इस पर किसी किस्म की कोई भी अमली कोशिश नहीं की, इस वजह से वो मामला जो हैं जो कि तू रह गए। तो इसमें हमारे सहाफ़ियों को बल्कि मुझ समेत कुछ दोस्तों ने तहरीरी तौर पर भी कमिश्नर डेरा को दिया है। गुज़श्ता दिन हमारी मुलाकात हुई थी IGFC मेजर जनरल अज़हर अब्बासी साहब से और ब्रिगेडियर DI खान जो
कमांडर हैं स्टेशन हेड पर शमरेज खान से, उनसे भी, तो उन्हें भी हमने कहा है कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट ऑडिटोरियम है वो वीरान हो चुका है, उसको भी फाल बनाएं और उसके साथ साथ जो हमारी अदबी सरगर्मियाँ हैं उनकी भी सरपरस्ती करें। सिर्फ अदबी नहीं बल्कि फ़नून लतीफ़ा के जितने भी शोबे हैं उनकी सरपरस्ती करें, तो उन्होंने भी यकीन दहानी कराई है। तो इसके लिए मेरा ख्याल है इंतज़ामिया को मजबूत बनाने के लिए या इंतज़ामियों के हवाले से फ़ाल बनाने के लिए हमारे जो अदीब शुरा हैं या अदबी तंजीमें हैं उनको भी फ़ाल किरदार अदा करना होगा। तो मैं एक दफ़ा फिर अपना जो वजाहत अली इमरानी साहब हैं उनसे भी यही कहूँगा कि माजी में अगर उनकी, क्योंकि बहुत मुताला है, तुराबी साहब ने बड़ी तफसील से बात की है कि थोड़ा सा हमारे अदबी तंजीमों पर गुफ्तगू कर लें, क्योंकि गुज़श्ता जिन्होंने एक कालम लिखा था तो जिसमें पुराने शुरा का जिक्र किया था, उसमें ये भी कहा था कि अब्दुल हमीद आदम भी डी खान में रह कर गए हैं। तो थोड़ा सा हमारी अदबी तहरीक के हवाले से थोड़ी सी अगर गुफ्तगू कर लेते। पहले तो ये तुराबी साहब से मैं बिल्कुल 100% मुत्तफिक हूँ। ये देखें ना कि हमारे जो अदब के पेवस्ता या लिखारी हजरात ये खान से हैं, वो कोई इतने साहिब सरवत या माली हैसियत इनमें नहीं है। एक तो उनका हम ये बात करें कि वो कलम के ज़रिए जिहाद करते हुए अपने कलमी नगारशात सफ़े पे उतराएं, उसके बाद छपाना, उसके बाद तकसीम करना, किताब के ऊपर अच्छा खासा खर्च हो जाता है। तो 1997 में देखें, और ये भी मैं आपको मुग़ल साहब बता दूं कि दमान आर्ट्स काउंसिल में सबसे पहला जो जनरल सेक्रेटरी का एजाज़ था वो भी मेरे बिरादर बुज़ुर्ग प्रोफेसर नज़ाकत इमरानी वासिल था। तो उस दौर में बुनियाद रखने वाले उस दौर में भी तकरीबन कोई 8 शुरा की किताबें छपी हैं, जिसमें गफ़ार बाबर साहब की, अब्दुल्ला जज़दानी साहब की, नज़ीर राज साहब की, मेरे वालिद मोहतरम की उदास की वो किताब वगैरह। और उससे ये क्या होता था कि माली मावनत हो जाती थी शायर की। उसको देखें, कोई चीज़ भी तब तक प्रमाण नहीं चढ़ती जब तक उसकी हौसला अफजाई ना हो। अगर एक शायर को माली मावनत की ज़द में दिया जाए तो वो उसकी हौसला अफजाई होती है, वो मज़ीद निखर के सामने आता है। इसी तरह उस दौर में ड्रामा आर्टिस्ट जो हमारे लोकल थिएटर वाले थे उनको प्रमोट किया गया। बड़े बड़े नाम थे, बैराम साहिल वगैरह, और ये जितने कौसर खुमार साहब, ये उन्होंने लिखते थे, स्टेज प्ले होते थे वेलफेयर ऑफिस में, सर्कट हाउस में, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। इसी तरह से उन्होंने यहाँ पे आर्ट एंड पेंटिंग की एग्जीबिशन की है। अच्छा, मैं एक आपको तारीखी चीज़ बता दूं कि आप दुनिया में सुनते हैं कि आर्ट एंड पेंटिंग की एग्जीबिशन मुख्तलिफ आर्ट गैलरियों में होती है, और डी खान में क्योंकि आर्ट गैलरी कोई थी नहीं, तो बशीर बातिश की जो आर्ट एग्जीबिशन हुई थी वो उमर प्लाजा एक मार्केट के अंदर हुई थी। ठीक है, यानी कि हमारा ये देखें कि हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन हमारे पास हीरे मौजूद हैं हमारे पास। अच्छा, इसी तरह जब तक सरपरस्ती होगी तो, क्योंकि अब जो जितनी भी महाफिल हो रही हैं, अगर कोई भी अदबी तंजीमें हैं तो वो इन अदीबों ने मिल के बनाई हुई हैं। अगर कोई मुशायरा करते हैं तो वो खुद जमा करके खुद ही महफिल पजीराई कर देते हैं, अपनी किताब की खुद तकरीब रनुमाई कर देते हैं। अब मुझे बड़ा दिली अफसोस हुआ है मुग़ल साहब, अगले दिन मैं ख़बरें पढ़ रहा था आप ही के तदाल के अंदर कि हमारे जो है ना मिलास्पान का एक बहुत बड़ा नाम था, इवेंट है कदीमी आ रहा है माजी का, तो उसका ऐलान वगैरह हुआ। बड़ी खुशी हुई कि इस दफ़ा पाकिस्तान लेवल से मिलास्पान कर रहे हैं। उसमें मुख्तलिफ तकरीबात, गायकी हो गई, घोड़ा नेज़ाबाजी, मुख्तलिफ जो चीज़ें कुछ सालों से जब अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर हुई है तो मेले को भी अच्छे अंदाज में पेश किया गया, वो काबिल सताइश है। पिछले हमने इवेंट्स देखे हैं, लेकिन मुझे ये थोड़ा सा फील हुआ है ज़ाती तौर पे कि इसमें सिर्फ अदब को मलहूज़ खातिर नहीं रखा गया, यानी कि अदबी कोई प्रोग्राम नहीं रख रहे, ना कोई मशारा, ना कोई सेमिनार वगैरह। अगर कि इस पूरे इवेंट के अंदर जहाँ पे मुख्तलिफ प्रोग्राम तरतीब दिए गए, तो एक पाकिस्तान लेवल का या KPK लेवल का या ज़िली सतह का, या जो हमारे इर्द गिर्द देहातों में सराकी शुरा है, एक इवेंट मुशायरा वगैरह हो जाए तो ये बेहतर होगा इसके लिए। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं कि अगर हम तारीख़ उठा कर देखें, तारीख़ इंसानियत, तो जहाँ हम फ्रांस का इनकलाब देखते हैं, सोवियत यूनियन का इनकलाब देखते हैं, ईरान का इनकलाब देखते हैं, इसी तरह जहाँ जहाँ तरक्की हुई है, जहाँ जहाँ मुआशी इनकलाब आया है, चाइना है, जहाँ चाइना को तो हम कहते ही हैं लेकिन हम फॉलो नहीं करते, तो उनके सबके पीछे जो है वो आपके उदबा थे, आपके शुआरा थे, आपके दानिशवर थे, आपके कलमकार थे, और उनके साथ मुशावरत होती थी, उन्हीं की तजावीज़ होती थी, उन्हीं को अमली जामा पहनाया जाता था और इनकलाब बर्पा हो जाता था। लेकिन हमारे यहाँ जो उदबा हैं, शुआरा हैं या दानिशवर हैं, लिखारी हैं, कलमकार हैं, यहाँ उन्हें जुल्म व जबर से दबाया जाता है कि आप बात ही ना करें।
हालांकि होना ये चाहिए कि उनसे फ़ायदा उठाना चाहिए। ये मशावरत जो हम दी कहते है। हैं नया पाकिस्तान बनाएंगे या पाकिस्तान को पाकिस्तान बनाएंगे या 1947 वाला पाकिस्तान नहीं रहा, वो इसलिए नहीं रहा और इसलिए बन नहीं रहा कि आप जिनसे आपने रहनुमाई हासिल करनी चाहिए, जिनसे आपको रहबरी मिल सकती है, उनको आप रहबर और रहनुमा बनाते नहीं हैं और मुख्तलिफ जो एक अजीब किस्म के अक़दामात हैं वो आप करते रहते हैं और उसी पे अपने वसाइल ज़ाया करते हैं। और हमेशा कलम ही जो है ना अमन का पैगाम देती है, क्योंकि जो शायर होगा वो अमन की ज़बान देगा, लोगों के चेहरे पे खुशियाँ बिखेरेगा। तो ये कलमकार का होना इस जैसे इवेंट्स के लिए अमन की खातिर बहुत ज़रूरी अच्छा, होता है। मैं आप लोगों की इस बात एक थोड़ा सा मुझे और भी एक पहलू इसका याद आ गया। इंतज़ामिया के नोटिस में भी मैं आज़ादी तौर पर ये बात ला चुका हूँ। हमारे जो शुअरा हैं उनको मुख्तलिफ प्लेटफार्म पे अपने परफॉर्मेंस का मौका मिल जाता है, अपना वो फ़न है, अपने शेर जो है वो पेश कर लेते हैं। और हमारे यहाँ जितनी भी अदबी सरगर्मियाँ होती हैं वो मुशायरे ही तक महदूद होकर रह गई हैं। हमारे पास अच्छे राइटर भी हैं, नसर निगार भी हैं, उनकी प्रमोशन के हवाले से कोई इक़दाम नहीं किए जाते। आज की इस प्लेटफार्म से मैं एक दफ़ा फिर इंतज़ामिया के नोटिस में ये बात लाना चाहता हूँ कि अदब का हिस्सा सिर्फ शेर व शायरी नहीं है, उनको भी ठीक है मकाम मिलना चाहिए, उनके भी प्रोग्राम होने चाहिए, मुशायरे होने चाहिए लोकल सतह पे, कौमी सतह पे। लेकिन दीगर जो हमारे अदीब हैं, जो राइटर हैं, जो नसर निगार हैं, उनको भी मौके मिलने चाहिए कि वो भी अपना फ़न जो है वो पेश करें और लोगों तक वो पहुँचे। और इस हवाले से इंतज़ामिया को सरपरस्ती करनी चाहिए। तो आप तुराबी साहब इस पर आप क्या ख्याल है, आप क्या कहते हैं इसमें क्या होना चाहिए? बिल्कुल आपके साथ मुत्तफिक हूँ कि एक तो ये है कि अदब और सकाफ़त जो है ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। अदब में जो है आपका कलमकार आ जाता है, दानिश्वर आ जाता है, आपका लिखारी आ जाता है, उसमें चाहे वो अफसाना निगार हो, नावल निगार हो या कॉलम निगार हो, और शायरी में शुअरा आ जाते हैं। और इसके साथ ही जो है हमारी सकाफ़त में जो है हमारे वो सब आ जाते हैं, जिसमें हमारा पेंटर भी आ जाता है, मुसव्विर भी आ जाता है, हमारा तबला नवाज भी आ जाता है, हमारा जो अदाकार है वो भी आ जाता है, अदाकार है वो भी आ जाता है, सदाकार है वो भी आ जाता है, गुलकार है वो भी आ जाता है, सब आ जाते हैं। लेकिन डी खान में ये बड़े अफसोस की बात है कि बहुत कुछ दहशतगर्दी के दौरान इनके साथ भी हुआ, लेकिन हर कोई अपनी अपनी बात करते हैं। और जो खिदमात इवन के सहाफ़ी मीडिया ने, और मीडिया के तो कई लोग जो हैं वो दहशतगर्दी का शिकार भी हो गए, लेकिन उदबा की और शुअरा की, कलमकारों की, लिखारियों की, फनकारों की, इनकी बात ही नहीं होती, उनको वो मकाम मर्तबा दिया ही नहीं जाता। और ये तो दूर की बात है कि सरकार उन्हें कोई अवार्ड से नवाजे या सरकार की तरफ से उन्हें कोई सरपरस्ती हासिल हो। तो ये वाकई बहुत बड़ा अलमिया है कि डी खान में हम जब ज़रूरत हो तो बुला लिया जाता है और ज़रूरत पूरी करने के बाद टिश्यू पेपर की तरह जो है वो गटर के हवाले कर दिया जाता है। तो ये देखें ना कि हमारा सिर्फ आपने बहुत अच्छी बात की मुग़ल साहब कि खाली शेर व शायरी ही अदब नहीं है, हर जो फ़नून लतीफ़ा के साथ वाबस्ता है। अब मुझे एक चीज़ याद आ गई है, तारीख़ी बात कि 1952 में एक बुनियाद रखी गई थी यहाँ पे एक थिएटर की, जो अदाकारी के ज़रिए करना चाहता था, गली महलों से निकल करके। और इसका मैं जो सरचश्मा था और जो मेन थे वो मास्टर अब्दुल जब्बार थे, ठीक है, नंबर 3 स्कूल में। मैं आपकी एक बात थोड़ा सा बल्कि मैं सवाल करता जाऊँ, इस पर आप थोड़ी सी बात तफसील के साथ कर लें कि ये थिएटर, ये भी हम इंतज़ामिया के नोटिस में लाए हैं कि थिएटर जो यहाँ पे है वो ख़त्म हो चुका है। शुरू में डी खान में मतलब इस नई तिहाई के शुरू होने में डी खान में किसी हद तक कोई ना कोई प्रोग्राम होते थे, अब वो थिएटर के प्रोग्राम भी ख़त्म हो गए। हमारे बहुत सारे फ़नकार हैं जो अब ज़ाया हो चुके हैं। तो थोड़ी सी इस पर भी रोशनी आप इमरानी साहब डाल लें कि थोड़ी सी हमें हिस्ट्री थोड़ी बता दें, और हमारे जो अहम अदाकार थे जो स्टेज पर परफॉर्म करते थे उनके हवाले से अगर आपकी इन्फॉर्मेशन में कुछ है तो इस पर एक मुख्तसर सी बात मैं कर लूँ फिर इमरान जी, साहब। ये जो हमारा डिस्ट्रिक्ट ऑडिटोरियम है पुराना, उसे आप देखें, उसे तो बनाया ही इसी मकसद के लिए गया है और इसी उसकी बनावट और साख्त उसी तरह ही है। लेकिन अफसोस की बात है कि वहाँ कुछ हो नहीं सका। देखिए हमारे पास डी खान में का एक ये एजाज़ भी है कि इतने बड़े बड़े ड्रामा राइटर्स मौजूद हैं और थे, जिनमें सबसे पहले जो मेन नाम है वो बहराम साहिल साहब का है, वो सदाकार भी थे, ड्रामा राइटर भी थे, शायर भी थे। इसके अलावा जो हमारे पास फजल प्यामी साहब हैं, उन्होंने भी ड्रामे लिखे हैं। उसके अलावा कौसर खुमार साहब, और मुझे याद है कि साकी साहब जो शायर थे बहुत बड़े, लेकिन उन्होंने एक ड्रामा लिखा हुआ था, पंछी नाम से बनाया गया था।
تو मास्टर अब्दुल जब्बार साहब जिन्होंने यहाँ पे इनकी तरवीज की अदाकारी के लिहाज से, तो हमारे पास नज़रुल्लाह शबाब साहब, सैफुल्लाह सनम साहब, मंजूर हुसैन, बहुत सारे नाम हैं ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान लेवल पे जाके थिएटर के ऊपर अपना नाम कम बनाया है। और यकीन करें कि यहाँ से मुझे ये तारीख़ी बात याद आ रही है, मास्टर अब्दुल जब्बार साहब ने जो डायरेक्ट किया था और उन्होंने ड्रामा लिखा था ज़ार रूस, तो वो यानी कि उन्होंने पहला स्टेज ड्रामा नंबर 3 स्कूल खालसा स्कूल है यहाँ पे 10वीं क्लास के तालिब इल्मों के साथ उन्होंने बनाया था। वो इतना मकबूल हो गया था कि वो एक स्कूल से निकल के फिर वो सोशल वेलफेयर में लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया। यहाँ से मुख्तलिफ जगहों पे होता होता पेशावर तक गया, पेशावर से जाके, और ये एजाज़ क्या कम है कि आपका 73 में 1973 में यही ड्रामा जो है तकरीबन 15 दिन लाहौर में चलता रहा है, और यही लड़के थे कौमी सतह पर पजीराई मिली क्योंकि डायरेक्शन बेहतरीन थी, उसके डायलॉग्स बेहतरीन थे। और यही आजकल अगर देखें आखिरी ड्रामा जो तारीख़ डेरा में मिलता है वो 2006 में हुआ था, आखिरी ड्रामा 2006 में हुआ था। उसके बाद जितने भी हमारे ऑडिटोरियम है उनके ऊपर ताले लग के चाबियाँ पता नहीं कहाँ फेंक दी गई हैं। और वो क्योंकि कसम पुरसी की हालत में हमारा डी खान एक मोहब्बत करने वाले हैं। अच्छा ये देखें उस दौर में वो मेकअप कार भी खुद होते थे, सदाकार भी खुद होते थे, अदाकार भी, चीज़ें भी, राइटर भी खुद होते थे, खुद भी ड्रामे लिखते थे, खुद ड्रामों में काम। और मुझे याद है कि इनका लिखा हुआ था कौसर कुमार साहब का लिखा हुआ ड्रामा था रोला 2 लाख का, सोशल वेलफेयर में तकरीबन 2 महीने चलता रहा है, 2 महीने रोजाना लगातार, यानी कि लोग जोक दर जोक होते थे। क्योंकि इन चीज़ों में देखें जो भी फ़नून लतीफ़ा है ना मुग़ल साहब, उसका एंड अमन पे जाता है, मोहब्बत के ऊपर। जहाँ पे ताली बजती है तो मतलब है कि लोगों के अंदर खुशी आ गई है, जहाँ पे वाह वाह होती है अमन बिखरता है। तो चाहे वो अदाकार हों, सदाकार हों, कलमकार हों, आर्टिस्ट हों, पेंटर हों, तो ये मोहब्बतें बिखरते हैं। तो इनके लिए ज़रूरी है कि देखें 2006 से 2020 तक कोई ड्रामा फिर इधर प्ले नहीं हुआ डी खान में। ये बिल्कुल आप वाली बात है कि जब तक ये सरगर्मियाँ जारी नहीं, यहाँ पर ना फ्रस्ट्रेशन थी ना कोई दहशतगर्दी थी, लेकिन दहशतगर्दी के आने से ये सारे सिलसिले जो हैं वो बंद हो गए हैं। तो अब चूँकि हमारे जो हुकूमती इदारे हैं, पाक फौज या हुकूमत की कोशिशें, उससे काफ़ी हद तक हमें मदद भी मिली है दहशतगर्दी को कंट्रोल करने में। डी खान में अल्लाह ताला के फजल करम से सूरत हाल काफ़ी बेहतर हो गई है, अदबी और दीगर सकाफती सरगर्मियाँ भी अब शुरू हो चुकी हैं। तो इस हवाले से मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप क्या तजवीज़ देंगे आखिर में कि इसको हम मज़ीद किस तरह बेहतर बना सकते हैं, हुकूमती सरपरस्ती से या जो हमारी अदबी तंजीमें, जो फ़नून लतीफ़ा से वाबस्ता लोग हैं, उनके तामन से हम इसको मज़ीद किस तरह बेहतर बना सकते हैं? आपका देखें, पहले तो एक चीज़ के लिए हमें ये देखना होगा कि मुख्तलिफ दौर में तुराबी साहब हालात मुख्तलिफ होते हैं। आजकल जिस तरह महंगाई ने नए पाकिस्तान की हालत बदल के रख दी हुई है, तो हमारे उदबा, लिखारियों और फनकारों के पास इतना माल, क्योंकि माश है नहीं, फ़िक्र माश की वजह से वो इस तरह, क्योंकि पहले जब था फ़िक्र माश नहीं होता था तो वो अपनी जेब से पैसा लगा के खुद करते थे। अब ये देखें कि आपका 80-90 हज़ार रुपया 1 लाख तक एक किताब छपने पे ऊपर लगता है। अब बेचारा अदीब अपने घर को पाले, बच्चों को तालीम दे, हर चीज़ महंगी हो गई है। ठीक है, ये अपनी किताब छापे, अब अपनी किताब छप जाए, किताब खरीदने का, पढ़ने का अब वो रुझान नहीं। अच्छा दूसरी बात है कि वो किताब छापने के बाद वो फ्री ऑफ कास्ट बिला कीमत दोस्तों को तकसीम करता है। तो मतलब है कि वो कहता है यार मैं 1 लाख रुपए, जब तक आपकी हुकूमत की सरपरस्ती नहीं होगी, ठीक है, हुकूमत की सरपरस्ती क्या होती है कि वो किताब भी छापती है, और किताब जब मुख्तलिफ कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों में, लाइब्रेरी में देती है तो उसका जो किताब की कीमत होती है वो मुसन्निफ के तौर को जाती है, तो उसकी माली जब मावनत हो जाती है तो उसमें तहरीक पैदा होती है, वो मजीद लिखता है। अगर जब तक हमारी हुकूमती सरपरस्ती नहीं होगी, ठीक है, तो ये इवेंट्स छोटे लेवल पे होंगे, मैं कर लूँगा, आप कर लेंगे, ये चंद अदीब बैठ के। अगर आप ड्रामा राइटर है उसको प्रमोट किया जाए, अदाकारों को प्रमोट किया जाए। अब जिस तरह ये मेला स्पान हो रहा है, तो एक हमारे लोकल जवेद ख्याली अभी तक है, आपके पास कैमरामैन सैफुल्लाह सनम है, जोसेफ है, नज़र शबाब है, मुख्तलिफ नाम है, बहुत ज़्यादा सैकड़ों की तादाद में अदाकार हैं जिन्होंने खून जिगर से डी खान में तरवीज की है, प्यार बहुत है। अब अगर इस मेला स्पान में एक थिएटर का भी हो जाए और इन्हीं को इस्तेमाल किया जाए, असल चीज़ होती है कि इनको इस्तेमाल करना, जंग नहीं लग चुका, सिर्फ उनको जाके थोड़ी सी उनको पजीराई करें, देखें फिर डी खान के कैसे तहलका मच जाते हैं। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि क्योंकि डी खान की ज़मीन बड़ी जरखेज़ है, यहाँ ही से पाकिस्तान लेवल के अदाकार निकलेंगे। अच्छा, मैं ईरानी साहब, मैंने एक और बात भी आपके साथ में शेयर करता जाऊँ कि पिछली दफ़ा भी एक महफिल मौसीकी का प्रोग्राम हुआ था जिस पे हमारे लोकल फनकारों ने एहतजाज भी किया था कि इंतज़ामिया के ज़ेर सरपरस्ती जो प्रोग्राम होते हैं उसमें पंजाब या दूसरे इलाकों से लोग बुलाए जाते हैं, यकीनन उनको भी बुलाया जाए, उनको भी लोग सुनते हैं,
لائک کرتے ہیں، لیکن یہ جو ایک فورم ہوتا ہے یہ میرا خیال ہے اس میں بڑے فنکاروں کے ساتھ ساتھ مقامی فنکاروں کو بھی موقع ملنا چاہیے، تاکہ جیسے آپ نے کہا ان کی مالی معاونت بھی ہو اور وہ اپنے فن کا مظاہرہ بھی کر سکیں اور لوگ ان سے محظوظ بھی ہو سکیں۔ تو میری اس حوالے سے یہ ایک سجیشن ہے کہ مقامی فنکاروں کو جو میلہ اسپان ہے یا دیگر جو ہمارے ایونٹس ہوتے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ موقع ملنا چاہیے، چاہے وہ فن و ادب ہے، چاہے شعر و شاعری ہے، چاہے اسٹیج ہے، چاہے ڈرامہ ہے، جو بھی ہمارا فنون لطیفہ سے وابستہ ہمارا ایک سلسلہ ہے، تو اس میں ان ہمارے مقامی فنکاروں کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کیا جانا چاہیے۔ اس حوالے سے آپ اس میں ایک بات یہ بھی ہے نا کہ دیکھیں یہ جو میلہ اسپان و مویشی ہیں اصل میں تو ڈی خان کا ہے۔ اب آپ اس کو باہر سے گھڑ سوار دیگر بیرون اضلاع سے بھی بلا لیں، آپ اگر امریکہ جورا سے بھی کسی کو بلا لیں وہ بے شک بلا لیں، لیکن حق تو سب سے پہلے آپ کا مقامی لوگوں کا بنتا ہے کہ ان کی شمولیت ہو، انہی کے وسائل ہیں انہی تک پہنچ جائیں، انہی کو فائدہ ہو۔ باہر والوں کو آپ جتنا فائدہ دے لیں، لیکن اگر مقامی لوگوں کو آپ فائدہ نہیں دے رہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ڈی خان کے لیے نہیں کر رہے بلکہ ان لوگوں کے لیے کر رہے ہیں، یا یاریاں دوستیاں یا تعلقات نبھا رہے ہیں جو بیرون اضلاع ہیں یا کوئی کہیں اور کے لوگ ہیں۔ اور اس سے دوسری مغل صاحب آپ نے یہ جو بات کی ہے اس کا دوسرا پہلو یہ ہے نفسیاتی طور پہ اس سے حوصلہ شکنی ہو جاتی ہے اور احساس کمتری میں چلا جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں جس طرح آپ نے جس طرح کہا ہے کہ محفل موسیقی پہلی دفعہ پاکستان لیول کی ہوئی ہے، پاکستان کے بڑے بڑے آرٹسٹ آئے ہوئے ہیں، تو وہاں پہ اگر لوکل نہیں گئے تو اس کا مطلب ہے ان کا دل ٹوٹ گیا، ان کی حوصلہ شکنی ہوگی، وہ آگے بڑھ نہیں سکتے۔ جس طرح آپ ریسنٹلی ایک کتاب کی تقریب رونمائی ہوئی سرکاری طور پہ، ٹھیک ہے ڈی خان کے باہر کی تھی، لیکن ڈی خان میں تو ہر دوسرے تیسرے مہینے کتاب چھپ رہی ہے، اس کی تقریب رونمائی نہ ہونا وہ اس لکھاری کی حوصلہ شکنی ہو جاتی ہے، احساس کمتری کا، یعنی کہ ہمیں دبایا جا رہا ہے، جبکہ ہمارا آپ کو میں نے بولا ہے کہ اتنی زرخیز ہے کہ آپ کو ایک ایک پتھر کے نیچے آپ کو ہیرا نظر آئے گا۔ اور ان کو بہت زیادہ اچھی بات ہے کہ فرسٹ پریورٹی بنیادی طور پہ ہمارے لوکل ہی کو پروموٹ کیا جائے، ان کو دیا جائے تاکہ ان کی ہیلپ بھی ہو سکے اور نکھر کے سامنے آتے ہیں جب مجمع کے اندر۔ اور یہ دیکھیں جو ذاتی طور پہ جاتے ہیں ہمارے ڈی خان والے تو گلوکاروں کے پاس ٹائم بھی نہیں ہوتا، جو یہ پنجاب والے لوگ ان کو پسند کر رہے ہیں، صرف کے پی کے دوسرے اضلاع میں جا رہے ہیں، سندھ میں جاتے ہیں، تو دوسری جگہوں پہ جب جا رہے ہیں تو ڈی خان میں جب پروگرام ہو رہا ہے تو ان میں ان کو دعوت نہ ہو تو یہ ایک المیہ، اس سے زیادہ میرا خیال ہے کہ کوئی المیہ نہیں ہو سکتا۔ ناظرین کرام، آپ نے جناب وجاہت علی عمرانی صاحب کی اور ابو المعظم ترابی صاحب کی گفتگو سنی۔ اس میں ہم نے احاطہ کیا ہے ڈیر اسماعیل خان کی فنون لطیفہ سے وابستہ جتنے بھی شعبے ہیں ان کے حوالے سے تھوڑی انفارمیشن بھی اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو مل جائے، اور اس کے حوالے سے جو انعطاف تھا اس پر حوالے سے بھی گفتگو کر لیں، تو انشاءاللہ یہ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہے گا، اور ڈیر اسماعیل خان میں فن و ادب کے حوالے سے جو کمیاں ہیں، جو خامیاں ہیں، اور ان کو کس طرح بہتر بنائے جا سکتے ہیں، اس پر بھی گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اپنے میزبان عرفان مغل کو اجازت دیجیے گا، اور آج میں جناب وجاہت علی عمرانی صاحب اور ابو المعظم ترابی صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا، اور اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔